lambe tantretan beda ulama adebat. Ulama gak dintok ya antara Imam Kisai. Imam Kisai gak dintok pesaing Imam Sibawaihi. Ya raja dalam ilmu nahwu Imam Sibawaihi. Salah situng apa namanya mana ulama seteti imam dalam masalah ilmu nahwu engki gak dintok Imam Kisai. Imam Kisai adebat sareng Al-Imam Hasan As-Syaibani. Imam Hasan As-Syaibani gak dintok santrena Abu Hanifah. Santrena Abu Hani. Imam Kisai gak dintok atanya mator nyobel nyoal dek ke Imam Hasan As-Syaibani. Pakua soalan gak dintok mon beda orang lopah lo asojud sahwi sementara orang gak dintok mari asalam penamput asojud sahwi boleh. Penamput asojud sahwi boleh. Ini pertanyaan si muncul dari Al-Imam Kisai se itu juakin deka Imam Hasan Asy-Syaibani salah situng santrena Imam Abu Hanifah. Tanya akin. Panapa jawab Imam Hasan Asy-Syaibani lo ngangkui jawaban ilmu fikih tapi ngangkui jawaban ilmu nahwu. Pakuwaban Imam Hasan Asy-Syaibani li'anna tasghir la yusaghar. Jawab. Isim tasghir ne alat dari ilmu nahwu. Hasan terus kita tasghir Husain. Jawab li'anna tasghir la yusaghar. Karena isim tasghir gak dintok lo bisa tasghir boleh. Dak negacukan mon kula ban pancenengan kalau pain lo akon not pas kalau pain lo asojud sahwi sementara dan kula ban pancenengan ampun mari jawab ngolok salam lo usah masuk asala lo usah masuk ke pejang boleh pas asojud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu jalla wa ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Al-mukarramun seteja para alim ulama, para masyayikh, para asatidah, para santriwati sedak setajana abtina sangat amal jaakin tak ketinggalan fadilatal mukarram Kyai Haji Abdullah Khan Tabrani sedak selerana abtina sangat amal jaakin fadilatal khalal mukarrama Nyai Hajja Khalifah Fadli sedak selerana abtina cukanan sangat amal jaakin fadilatal mukarram Kyai Haji Ubaidur Rahman Abdul Latif sedak selerana abtina sangat amal jaakin tak ketinggalan pula fadilatal mukarram Kyai Haji Ahmad Fawaz ibn Kyai Haji Abdullah Khan Tabrani LCMA
Sedek beliau abdina cukanan sangat amal jakin. Sarang ustaja segenap jajaran pengasuh pondok pesantren Raudatul Muta'allimin Al-Aziziyah 2 sebani pencaran pengkalan. Sedek setajana abdina lok bisa nyebut asmana situng persitunga. Antum mukramuna indallahi jami'ah. Para santriwati yang kami cintai sayangi, tak lupa wali santri yang berkenan hadir saat malam makan kak dinto. Sedek setajana abdina cukanan sangat amal jakin. Ngereng awalin papangkian kita bersama kak dinto kelaban amo ciban asyokor dek keajunan Allah subhanahu wa ta'ala sekak dimah dan kulaban pancenengan setaja tep dalam keadaan sehat wal afiyah pareng pan sepanapan kesayan pan sepanapan kebagusan sehingga kita bersama bisa apolong akompol alengki ban apangki pelataran pondok pesantren yang kita cintai bersama Kak Dinto. Engki Kak Dinto dalam acara Khatmul Quran sekalema kemas kalaban haflah akhirus sanah wisuda al-miftah sekeempat kandi santriwati pondok pesantren Raudatul Muta'allimin Al-Aziziyah 2 raja pangarep dek keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sataja santriwati sekelem menda ilmu pondok pesantren Kak Dinto malar moga sareng ajunan Allah berina ilmu semanfaat berina ilmu sebarokah berina akhlak semol jaban tengki sehingga pagi bisa teti kebanggaan ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Senomor 2 salawat dan salam malar moga tetap tercurah limpahkan dek keharibaan kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sataja keluargana sataja keturuna sataja para sahabat dan satajana orang Islam malar moga lo ke pege sampai hari kiamat. Amin Allahumma. Tantretan saya sangat batan kaula amal jakin. Alhamdulillah pondok pesantren Al-Aziziyah sebane Kak Dinto mulai 5 tahun setapongkor engki Kak Dinto abada akin panapanya mana cara keangkui dan kulaban pancendangan setaja bisa lebih paham bisa lebih cerdik cerdas dan luas dalam memahami bahasana Al-Quran lebat metode saya kenal kalaban al-miftah lil ulum. Al-miftah lil ulum Kak Dinto banyak apuk teakin tantretan selambek santriwati lok bengal lok bengal mak nyemak dek ke ilmu nahu samangken tetinahwin setaja malar moga katiga Dinto bedana. Amin Allahumma. Salah situng ilmu sepaling pentingakin dalam syariat Islam engki Kak Dinto ilmu Arabia. Panapa ilmu Arabia Kak Dinto? Ilmu senga onengen dan kulaban pancendangan setaja keangkui memahami artena Al-Quran, keangkui memahami hadis-hadis epon ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ilmu nahwu dan kulaban pancendangan bisa sesat amaknain Al-Quran, bisa takalero amaknain Al-Quran karena bahasa yang paling unik, bahasa yang paling muljaban tengki engki Kak Dinto bahasa bahasa Arab. Orang montero ninga bahasa Arab maka kotu enda lo enda kotu ajar ilmu nahwu dabuna ajunan Allah subhanahu wa ta'ala seampun adabu dek keanjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terangakin surat Asy-Syu'ara bilisanin arabiyyin mubin
sengkok motoron Al-Quran engki kak dintok kalaban lesan bahasa Arab mubin selebih padang etempeng bahasa selain ongkuan teretan coba bahasa Arab kadang kak dintok simple tapi maknanya bisa makna ibu makna salah situng contoh kulaban pancendangan leku sengkok entara de Jakarta berapa kecap nih leku engko entara de kota Jakarta coba bedoneng bahasa Arab engko situng leku dua entara telok de empat kota lema Jakarta 6 kecap 6 kalema coba baus bahasa Arab saat habu ila Jakarta telok simple lo usah napanya mana wang meluang kita naga saat hab bahkan ilana bisa ibuang saat hab Jakarta sengkok leku entara de Jakar Allahumma salli ala Muhammad nika ke unika bahasa Arab selo ekolle ban bahasa selain kadang bahasa Arab kak dinto tanteretan mon au be alif makna nau be alif iya ya be contoh sodikon nika apa makna lain karena beda dabuan Arab sodikon fi sidki fasidkus sodakoti fi sodakotin sodik oneng maknana sodikon fi sidkihi fasidkus sodakoti fi sodikin sodik bersahabatlah kepada teman-teman yang jujur kepada teman-teman yang tulus karena persahabatan itu terletak engki kak dintok beda nengreng pereng setu Allahumma sholli ala Muhammad neka indana bahasa Arab si ampon ajarin sareng santriwati mulai pak tahun setapongkor malar mokeh dan kulaban pancendangan neka bahasa Arab kalaban seluas-luas amin Allahumma neka keunikan bahasa Arab bada kalema empat ili bali kalema empat ili bali kak dintok tanteretan maknana unik coba noles sampean rojulun pak kali pah becah patepak bedoneng santri bini noles rojulun baca patepak bada tolesan rojulun telok kak pak kali baca patepak ban sampean bisa roh julla rijli rojulen rojalah nika artinya dak remma maknana roh fi'il amar teretan fi'il amar amakna nyoro amakna merintah roh ngatela sampian ngate roh julla ni kakak amakna azim amakna akung amakna raja ngatela pancendangan dak kesoko raja nareng lake situng rojulah si ajalan Allahumma salli ala Muhammad beda bacaan rojulun pak kali ulang tapi lo oleh baca nggak nikah kadang boleh nikah boleh beda arokodami coba maknain beda bahasa arokodami lambak boleh montuk etengkina salah situng kurutan kula pakar nahwu pakar ilmu bahasa Arab bahkan tetip pertanyaan para kiai selain kenapanya mana cekak dalam ilmu nahwu engki gak dintok mator dak kurutan kaulah almarhum engki gak dintok kai Bashir Fadlillah malarmo kai pepat dengan kubur amin Allahumma kai Bashir Fadlillah allamah dalam ilmu nahwu karena tan kula ban pancendangan cek ngarep cek amempeh maca Al-Qur'an kalaban tepak maknana lo oneng bahasa Arab kalaban tepak lo oneng bahasa Arab kalaban tepak gak dintok engki gak dintok lo bisa ekolle tanpa dan kulaban pancendangan ajarna hu kadang bado boleh kalema
nang bahasa Arab kak dinto tantretan horo apa ada maknana lain maknana pana abalik satos belung polo derajat contoh roghibun neka maknana apa roghibun roghibun kak dinto bisa makna beci bisa makna le roghibun bisa makna beci bisa makna lebur contoh makna selebur kak dinto napa neka hadis si paling populer sesekut eperenga kibitan gula ban pancendangan ketika dalam masalah pernikahan panapa an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni nikah dia tangkalakuan debuna ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa sebaci dak tangkalakuan maka benar dari golongan sengkok debuna ajunan Rasulullah raghib amakna lebur amakna baci kadang amakna lebur lambek beda janda tantretan eka binareng kafir nyamana Abu Talha janda kak dintok nyamana Ummu Sulaim binta Malhan saampuna janda kak dintok eka binabi reng kafir Ummu Sulaim ada bu pana padua buna ya Abu Talha mithlu kala turos aduh pancen dengan reng laki selok bisa etolak pancen dengan reng laki selok pantes etolak bantan kula walakin nani imro'atun muslima tapi oneng pancen dengan songkunatan kula kak dintok reng bine si mukmin reng bine si Islam wa antara julun kafir sementara pancen dengan reng laki kafir wa ida kunta raghiban fiyya nika rahasia nah mon pancen dengan lembur dak tan kula fa aslim maka Islam pancen dengan fadzaka mahri wa ma atlubu ghairahu minka mon sampean gelem Islam dak tan kula pancen dengan gelem maca syahadat dak tan kula syahadat nika maharatan kula lo minta apa-apa selain syahadat kak dinto raghiban fiyya ngereng kinto rahasiana raghib kak dinto kadang makna beci kadang makna ceremet kadang makna lebur raghib mun makna beci biasana tantretan edi budi kalaban huruf ngecir an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati bada huruf ngecir budi nih kalau kira oneng huruf ngecir kecuali ko tu masuk al-miftah ko tu oneng jurmi ko tu oneng ilmu bahasa Arab tapi bada roghibun kak dinto amakna apa lebur biasan roghibun mun amakna lebur edi budi huruf ngecir fi maka gelek roghibun lu amakna beci boleh tapi amakna lebur amakna cinta melan rika dinto ngereng tan kula ban pancendangan paganteng dalam bahasa Arab paganteng dalam ajar ilmu nahuna dabuna al-imam Sya'bi engki gak dinto an-nahwu kal milhi la yustagada anhu al-nahwu kal milhi fit ta'am la yustagada anhu ilmu nahwu gak dinto bagaikan pelapa dalam deureun dalam hidangan dalam makanan lo bisa makanan gak dinto sedek nyaman tresna tanpa beda pelapana coba sampean masak cukup kuring beri aja beri buja cak beri bebeng pai rasana dek nika cukan gula ban pancendangan apenta ban adabu bahasa Arab kak dinto pada ban pentana hewan lo ngarteh panapa karebes penta ban pancendangan melandri kak dinto dan gula ban pancendangan mentero onenga apa hama makna bahasa Arab kak dinto ende ko tu lebet ilmu nahwu kak dinto ia carin benekun semangkenan mulai lambak sejak Sayyidina Umar ketika lambak tati khalifah bahkan asoratan dek para gubernur engki kak dinto panapanya mana
Sayyidina Umar asoratan dek para gubernur-gubernur sebadan ng Syam, sebadan ng Mesir, sebadan ng Syria. Gubernur apa namanya asoratan na paesin asorat kak dinto apa namanya mana a'limul Quran fa innahu Arabiyyah. Ajar pancendengan dek ke Al-Quran seongkuna esina Al-Quran gak dinto bahasa Arab. Dek nekacukan Sayyidina Umar mesen dek masyarakat, mesen dek sahabat-sahabat si alim, tafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah fa innaha min dinikum. Ayo acara kakapi hadis Gusti Kanjeng Nabi dabuna ajunan Rasulullah, ajar pedalem, ajar percerdik, ajar pepenter dak nikacukan wa tafaqahu arabiyyah ban paalim pancendangan, ajar pancendangan, pangarte pancendangan dak ke bahasa Arab, artena ilmu nahwu fa innaha min dinikum. Seongkuna bahasa Arab kak dinto termasuk dari agama Islam, agama natan kulaban pancendengan sateja tanpa orang lo napanya mana lo neng bahasa Arab berarti lo sahaja kulaban pancendengan mulai odi lo toman akacap bahasa Arab, mulai odi lo toman kacap bahasa Arab, artinya wan orang lo toman akacap bahasa Arab lo toman maca Fatihah bahasa Arab benih bahasa Inggris, Fatihah bahasa Arab benih bahasa Spanyol, sehingga bahasa Al-Quran kemas ben ajunan Allah subhanahu wa ta'ala lebet tatanan bahasa Arab apa-apa hikmat ajunan Allah mele bahasa Arab sahabat antaran agama dan kula ben pancendengan sateja karena bahasa Arab gak dinto simple maknana luas sakone kalimat kadang maknana luas beribu-ribu makna neka dan kula ben pancendengan mun mahamen ilmu nahwu maka tan kula ben pancendengan insyaallah bisa paham ngerteh dek ke bahasa Arab kalaban sepaham pahama kalaban lebih bagus sepamahaman malar moga ketiga dinto bedena amin Allahumma. Coba dari penting ilmu nahwu lambek beda soal beda ulama pak debat bapak boleh ya padahal bapak nggak ada gula bahas kau bet engkau takut tekalera ngocak bapak mangkana ada acara mede santri bine ya letak kalero neka lan riga dinto ngereng dan gula ban pancendangan caambu dalam ajar ilmu nahwu melan ada pun ulama lambek nahwu gak dinto ibarat pancing ilmu selain anakku ibarat cukup sampian oneng ilmu fikih oneng ilmu tauhid oneng ilmu selain arut ban semacam pada ban ngalak cukup sekaranceng kimpon lah nih kau lene sekaranceng tapi tan gula ban pancendangan mon oneng ilmu nahwu oneng ilmu Arab pada ban andi pancengah pada ban andi alat mancing abila apain mancing kulakung kiole sekaranceng bahkan lebih banyak itempeng di sekaranceng mancing sarasar neka pitana melan riga dinto dabuna imam apa namanya mana dabuna imam Syafi'i engki gak dinto man tabahhara fi ilmin nahwi ihtada ila sairil ulum mun pancendangan deki paham luas dalam masalah ilmu nahwu maka kegempang untuk ajar ilmu-ilmu selain neka rahasia nak ilmu nahwu dan kula ban pancendengan saya ajarin apa namanya mana pelajaran tahun saat mangken melan riga dinto ngereng dan kula ban pancendengan cek senpusen kadang lo ngerteh buka kadang santri gak dinto para tabuka apa lo tabuka ban bapak boleh kadang santri gak dintok tantretan para tabuka cek saking ngakari muka situng labeng ambu neka dabuna kebasir lambe lebat telak makulo ngarte liba baca lo ngarte mangken tutup cek terusakin lekuk buka boleh tutup cek terusakin lekuk buka boleh tutup
monlok dik terbuka monlok dik terbuka para teretan engki gak dintok kadang mangken terbuka ting lepan cendangan andi lah ke ngatela nang jalan kalem aduh hari kalem malam be setomania cereng ponduk lok titik tengarte ya setia pangarting kok bi Allah subhanahu wa ta'ala nika dan gulaban pancendangan dalam menuntut ilmu kalaban andi arte dan gulaban pancendangan montro tati orang secerdas sedeki dalam bahasa Arab cek senpusen cek putus asa dalam ajar ilmu na ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dak nekacukan lambek tanteretan beda ulama adebat ulama gak dintok antara Imam Kisai gak dintok pesaing Imam Sibawaihi ya raja dalam ilmu nahwu Imam Sibawaihi salah situng mana ulama seteti imam dalam masalah ilmu nahwu engki gak dintok Imam Kisai Imam Kisai adebat sareng Al-Imam Hasan As-Syaibani. Imam Hasan As-Syaibani gak dintok santrena Abu Hanifah. Imam Kisai gak dintok atanya mator nyobel nyoal dek ke Imam Hasan As-Syaibani. Pakua soalan gak dintok mon beda orang lopah lo asojud sahwi sementara orang gak dintok mari asalam penamput asojud sahwi boleh ini pertanyaan si muncul dari Al-Imam Kisai se itu juakin deka Imam Hasan Asy-Syaibani salah situng santrena Imam Abu Hanifah tanya akin panapa jawab Imam Hasan Asy-Syaibani lo ngangkui jawaban ilmu fikih tapi ngangkui jawaban ilmu nahwu pakuwaban Imam Hasan Asy-Syaibani li'anna tasghir la yusaghar jawab isim tasghir ne alat dari ilmu nahwu Hasan terus kita tasghir Husain tapi tanteretan Muhammad gak dintok haram mon tasghir Muhammad tasghir Humaid nek haram lo oleh tabuna kurukula nang as-solaiti nang solatia lambe beda dari Lombok nyamana Humaid Abu Humaid yo ben kuruh dan gula salah engki gak dintok si mahlayan malar mokeh oleh barokana amin Allahumma jawab li'anna tasghir la yusaghar karena isim tasghir gak dintok lo bisa tasghir boleh dak negacukan mon kula ban pancenengan kalau pain lo akon not pas kalau pain lo asojud sahwi sementara dan kula ban pancenengan ampon mare jawab ngolok salam lo usah masuk lo usah masuk ke pejang boleh pas asojud sahwi nikah milan diri gak dintok ngiring kula ban pancenengan pepeceng dalam ajar nahwu pepeceng dalam memahami ilmu atau makna setergandung dalam Al-Quran mengkulaban pancenengan luas paham cerdik dalam masalah Al-Quran insyaallah pancenengan gak dintok tetipang pangah agama malarmo termasuk santriwati santriwati dari pondok pesantren Al-Aziziyah 2 sepane Bengkalan amin Allahumma kasih pertama nomor 2 tantretan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ketika akarepe kebagusan dak kamanosah neka ada piteun reng laki bandeng bini satajana ban ajunan Allah pada tantretan cak bada ngocak reng bini lambe kebayan mainan bi Islam reng bini tertindas lambe reng bini terhina lambe la bane saneka reng bini petati budak reng bini pada neka lambe cemana jahiliyah mon andi bini mon andi anak bini nikah kadin to cekel paten kadang pendem di odi berasa yobar di odi berasa buang ke dalam curang di odi pasera salako jahiliyah benereng Islam jahiliyah karena tantretan
Orang jahiliyah gak dinto andi pemahaman sesat, andi prasangkaan buruk dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Non gele non saporana reng bine gak dinto yang kep anak bineng Allah. Apa namanya mana reng bine gak dinto yang kep teretana malaikat. Sementara malaikat gak dinto yang kep anak bineng Allah. Makana reng jahiliyah gak dinto andi cao-caan. Panapa cao-caan? Innal malaikata banatullah. Seongkuna malaikat gak dinto anak bineng al. Fa'alhikul banata bil banat, fa'alhikul banati bil banat. Mon kaki andi anak bine ayo paten kerem ke Allah. Malaya pereng bi teret tanah saya kocak malaikat. Ne kepemikiran sesat reng jahiliyah lambak bener Islam. Kengain tan teretan. Reng orang sebaci ke Islam menyusup mana mendoktrin pikiran-pikiran dan kula ban pancenangan bahwa reng bine gak dinto tertindas lo saneka karena ketika ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ngasokanen kefokusan dak kawanosah lo epele ban Allah bahkan reng bine gak dinto dalam sejarah tanteretan engki gak dinto lebih unggul tempeng orang lah pasera pertama seiman de ajunan Rasulullah Siti Khadijah bini apa lagi bini kimma Abu Bakar kimma Umar mangken sebudian Khadijah keada se-Islam iman de keajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parengen wahyu pertama ngetela ajunan Rasulullah dek malaikat Jibril aselai antara langit dan bumi malaikat Jibril aselai antara langit dan bumi aselai katela ben ajunan Rasulullah sehingga Gusti Kanjeng Nabi takok Gusti Kanjeng Nabi ngeter Gusti Kanjeng Nabi panas celep sehingga turun dari gua Hira gak dinto sampun turun pasir sama tenang artinya Gusti Kanjeng Nabi ketika gelak ketakuan reng bine rajina tibi Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa ahsanar ridho radhiyallahu anha wa ahsanar ridho bani Abu Bakar bani reng bine Sayyidatina Khadijah lebat bisikan seorang istri Gusti Kanjeng Nabi bisa tenang Gusti Kanjeng Nabi kabater Khadijah sengkok gelak eda tengah makhluk nebannya engkau takut dari jin engkau takut dari golongan iblis epaku waban Khadijah epaku waban Sayyidatina Khadijah kalla ya Rasulullah punten Kanjeng Nabi kak dinto bani iblis kula andi sapopo kak dinto alim dek ka ilmu na Nabi Musa alim dek kitab Nabi Musa alim dek ka kitab Nabi Isa ngereng ya tergusti Kanjeng Nabi dek kasapopona Sayyidatina Khadijah al-Kubra pasera kak dinto engki kak dinto tanteretan pasera engki kak dinto Waraqa bin Nawfal sampone cerita akin tanteretan panapa jawab Waraqa bin Nawfal kak dinto innahu an-namus alladzi ya'ti ila Musa alaihi salam Muhammad kak dinto malaikat setoman iutus lambak deka Nabi Musa alaihi salam benih dari golongan jin, benih dari golongan setan, benih dari golongan pasera, benih dari golongan iblis, tapi kak dinto malaikat dari panapanya mana semada pak wahyu pertama kali kepancenangan dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kengain Muhammad pancenangan mangken mon abek tarisala kak dinto pancenangan bekal iusir ban kaumah pancenangan bekal itindasakina ban kaumah tekerjat Gusti Kanjeng Nabi semulai lambak terkenal amanah semulai lambak terkenal jujur semulai lambak terkenal adil ngecit amungri amu panapanya mana panapa bak teke kaum kula ngusir tan kula sementara tan kula terkenal ekaleburin ban om kaum tan kula ekaleburin ban pereng tan kula nika ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Gusti Kanjeng Nabi bisa tenang lebat bisikan seorang seistri istri
melan dari kak dinto tantretan Gusti Kanjeng Nabi lo morop Sayyidatina Khadijah galaban raji-raji selain saampuna Sayyidatina Khadijah al-Kubra seda tantretan Gusti Kanjeng Nabi terpuruk Gusti Kanjeng Nabi sosa ruwet ben sama cema saampuna Gusti Kanjeng Nabi tantretan ketika lambak pembukaan kota Mekah reng orang kafir buru kapi lambak secakan ca ajunan Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi bisa menaklukkan kota Mekah kak dinto. Akhirnya para sahabat banyak sekuper ke dalam. Para sahabat selain kuper ke dalam. Sementara Gusti Kanjeng Nabi lo kuper dak dalam Sayyidatina Khadijah. Tapi entar dak kimah mengadek kemah eko pura Sayyidatina Khadijah. Aren-aren nengkak disasaren. Siting ko pura Sayyidatina Khadijah sebagai maklah. Melarmo kepada depak saja, amin Allahumma. Akhirnya situng waktu Gusti Kanjeng Nabi ada bu Khadijah kaki lambak ki nyapok dak sengkok tepang si aju kaki Islam dalam rat melarat setia Mekah ikon leben sengkok bahkan lepa lenereng pereng kaki setengki sejak cangan ca selanyala dak sengkok setiap Islam iman seneka ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keteh dek ke Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha wa ahsanar ridho. Sampun ada buah ketika dinto malaikat Jibril turun dari langit ngabarakin kabar bunga dek anjuran Rasulullah panapa kabar tantretan ya Muhammad akhbir Khadijah minni wa min rabbiyas salam. Muhammad jak sosa pancendangan seongkuna Sayyidatina Khadijah kak dinto engki kak dinto patoroi salam sareng ajunan Allah banten kulah wabasyirha bi baitin fil jannah la nasaba min qasabin la nasaba wala ta'ab seongkuna Sayyidatina Khadijah kak dinto bi ajunan Allah ampun le siapakin compok Roma sedari kak dimma tantretan compok kak dinto terbuat dari intan. Si ada meram mina sama sekali. Si ada kebisingan, si ada gangguan. Apa napa Sayyidatina Khadijah meki emol jaakin akatika dinto bedana polana Sayyidatina Khadijah lo toman mel ngomel de Gusti Kanjeng Nabi. Artinya mon santriwati mon landi laki bah mel ngomel kalaki nah lo kira andi Roma saya terbuat dari intan. Saya akan siapakin sarang ajunan Allah untuk Sayyidatina Khadijah al-Kubra malarmo kepada Allah barokana amin Allahumma. Melana tantretan debuna ulama mon acili ngareng laki kak dinto terletak dari panapa cang bini nah. Mon bini na saya reng laki makin saya. Mon laki nak mon reng mon bini nemeng ceromeng silaki lo setambil mangken melan di kak dinto pancendangan salah situng teti barometer dek remah carana apa napanya mana okor reng laki fokus sero ciling bini nah mon bini na kele lo ahli meng ceromeng ke silaki lo mel ngomelan ke silaki lo napor pereng barek temor lauk daja kak dinto tantretan pagi isiapakin sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala compok segak dima compok kak dinto eka kebai dari enten eka kebai dari yakut seneng dalam kak dinto ada kebisingan ada keramaian tenang compok kak dinto tenang di ajunan Allah subhanahu wa ta'ala siapakin sareng siapakin dek Sayyidatina Khadijah al-Kubra nek salah situng reng bine se lebih unggul etempeng reng lake ki ada iman reng lake ki ada Islam reng bine muncul ka ada iman dek ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak negacukan ke pangkat sahid pertama kali lo eko lereng lake tapi eko lereng reng bine mengkana reng bine pesokor pancendangan kadang perkara-perkara penting perkara-perkara agung dalam agama lo bagi kereng laki tapi bagi kereng kereng bine nek ketantretan melan rika dinto panapanya mana kulaban pancendangan pegeteh pancendangan santriwati ketika andi laki hormat selake panapanya mana torok setajana
debuna selake pangkona selake samping salama kelak selake lo ronyoro pereng maksiat lo ronyoro pereng kacubaan malar moga oleh taufik pertolongan dari anjunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Coba pasera setoman selekiknya lepe Gusti Kanjeng Nabi masuk surga. Pasera seto sinyale pe Gusti Kanjeng Nabi leki anapanya mana para nyale pe Gusti Kanjeng Nabi se masuk surga. Reng bine ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu ana awwalu may yastaftihu babal jannah. Sengkok bi ajunan Allah tong situng orang sebisa muka bengla benga swarga. Orang lain ki bisa ki ada muka bengla benga swarga. Sengkok saya tini ka ada muka bengla benga swarga da buna ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saampuna ketika dintok badan tantretan faidan imra'atun tusabikuni. Aduh, engkau tak kerja. Ternyata ya benereng bini separaknya apa ada sengkok kurang sekone. Senyali ba sengkok masuk ke bengla bengan surga. Maka ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas meriksanin man hadhihi ya Jibril. Pas raka di malaikat Jibril. Sepah para acung keluna dak tengkule saya masuk ada surga. Maka jawaban malaikat Jibril kak dintok Gusti Kanjeng Nabi kak dintok reng bine janda sebenya anang laki nama teki ngode wan samangken cek janda lebih menarik etempeng nah tadi wan janda lebih menarik ke etempeng peraben masuk surga mangken lo napanya mana lo termasuk saya nggak nikah artinya tantretan mon beda janda andi anak 2, 3, 4 andi laki soleh lambe pekus semua ahli tikir keajunan Allah pasete pangocak ya tena engkau lo alaki ya boleh engkau ngerabet anang tang laki ria bingko edui dia bingko e pekus akhlak bingko e pemontu ke mon badereng bini seadel model aga 3 dintok badana paraknya li pekus teka jeung nabi nang swarga taretan kerja nih wanjanda samangken, bahaya nih, bahaya. Melan dabun anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min ba'di minan nisa. Termasuk reng napanya mana paling buduna manusia engki gak dinto reng bine tantaretan sampian saja kadang ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada selebih ekatako ben lebih amudorot fitnana selebih raja samarena atas tang umat samarena sengko yutus etempeng reng bine melan riga dinto ngasteteh reng bine samangken cek sampai dan gulaban pancendangan tetireng bine seyancam sareng ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada golongan 2 tantretan kak dinto lo apangki paki sareng ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah situng khasiat ariat mumilat pasera reng bine si abengkang atau bareng bine agalampian geng pada bi abeng tak ber dalam fitat ketat lene kadang lambak bisa malober dek tikir kiai nih kah lambak anak penyamana kiai long molong hosok mulai seminggu 2 minggu aciling reng bine ekatelak tananga ekatelak nih karena lober kosong nih melan rika dintok ngereng pancenangan ahli jilbab jilbab kak dintok mahkota nareng bine badan letak kodung reng bine melan rika dintok reng bine sabengkang reng bine selalu akodungan dak bunuh ulama kak dintok malaikat rahmat buru ketika reng bine aljilbab ketika santri bine aljilbab aga 3 dintok badana epung keripung ben para malaikat tanpa pancendangan maus istighfar keajunan Allah subhanahu wa ta'ala isapora ka ada coba
panjenengan mon ki bada nang pondok, mon ki bada nang pondok pesantren Al Azizia kak dinto tanpa akebi istighfar le sapora ka ada ben ajunan Allah. Mon orang salain Pak, mon orang salain tan teretan, mon ala kotusa kak dinto dek remah. Setero sapora atu sana engki kak dinto kotu istighfar atau bet keajunan Allah subhanahu wa ta'ala baru kela sapora. Bada kalakona orang nyaman nang tenang tedung jompong bahkan pok nompok bila pok nompok cail kerja kena langkap itu sana. Sera ahli ilmu dabun ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innal alima la yastaghfiru kullu man fis samawati wal ard hatta namla fi juhriha wal hitana fil ma'i aw fil bahri aw kama qol. Seongkuna ahli ilmu senyebaraki syariat Allah subhanahu wa ta'ala seandi ilmu manfaat sebagus akhlaka kak dintok panapa la yastaghfiru kullu man fis samawati wal ard satajana istana langit ban pume wajib akiban ajunan Allah kaangkui istighfarakin kaangkui nyaonaki sapora dek orang-orang ahli ilmu kerja nika tanpa akabi tanpa maca istighfar lalober kapitu sana aku sok kapitu sana sapora kapitu sana bahkan sampai hewan sepaling kene sepadang jatun kula ban pancendangan bilis sebada elobang itu kanin ben ajunan Allah jak nang kage bilis ayo kebiaki bibirajia kangkui maca istighfar datang ulama kangkui maca istighfar dak tak panapanya mana dak ka para penuntut ilmu kak dintok tukan ajunan Allah dak ke hewan sepaling kene bilis bahkan hewan sepaling raja cukup paus sebadang tasik bi ajunan Allah wajibakin akabi wajibakin maus istighfar keangkui panapa para tantretan keangkui nyopora akin tu sana orang-orang siandi ilmu tu sana para ulama mon andi tu sakene andi tu sa panapanya mana andi tu sa selo akaitan kalaban orang lain sateja nengal tok gak dintok tanpa akabi istighfar tanpa atobat keajunan Allah subhanahu wa ta'ala kak dintok situng pangkat tengkiban kamoljaan andi para penuntut ilmu andi para santriwati sateja malarmo keten kulaban pancendengan sateja tetap dalam keadaan saya bagus sampai sedah amin Allahumma sepaling akhir abrina wiridan ngereng tan gulaban pancendangan salah situng akhlak muljina santre engki kak dintok selalu atikir ke pangeran keajunan Allah subhanahu wa ta'ala bada tikiran kak dintok mon emaus tan gulaban pancendangan mon emaus daga orang sake insyaallah ban ajunan Allah beres sake. Al Imam Yusuf An-Nabhani adabu dalam salah situng kitab mon santre bine dan kula ban pancenangan sateja ahli wirid dak keajunan Allah panapa saya ke wirid lagi ya hayyu ya qayyum afal molo afal tinggal sarah geluh ya hayyu ya qayyum maus teloy bukale aku maus teloy bukale ya hayyu ya qayyum teloy buka maus ada pasera maus dak kebak mbana pancenengan sipang tapangan panapanya mana jang ranjang maus ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum kak dinto kekuat ben kebal lo kere tepai corona kak dinto ya hayyu ya qayyum min dzikri Jibril alaihi salam. Dikira malaikat Jibril ternyata ada bunuh Gusti Kanjeng Nabi malaikat Jibril kak dinto ahli akebi ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum sehingga malaikat Jibril kak dinto betati panglima na malaikat betati paling muljana malaikat ajunan Allah mun abu dabu dak malaikat sateja malaikat kak dinto tako na panyamana nyorngep tako nunduk serana kecuali malaikat Jibril alaihi salam
ketika panggil ban ajunan Allah ada ngah ke atas. Ada ngah ke atas kak ditok situng pangkat semolja kandi malaikat Jibril. Apa napa malaikat Jibril? Me pemolja ketika dintok bedena pangkat salah situng malaikat Jibril ahli awirit ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Aduh kiai lo bisa mentolo ibu kali. Pon mau 300. Hikmah mau 300 mon setelo ibu kele eka beres eka kebal dek corona eka kebal dek penyakit ini kepenting semakin musim-musim penyakit selalu eka telak bi mate kocang encang mon gula neka mon eba 300 dek remah tantretan mon emaus 300 kak dinto eka cerdas pikir eka pinter eka paham dan gue leban pancenan mon maos lo tik ngerti salah situng kunci teropahama dan gue leban pancenan saya cerin kelak pak ahli tikir ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bahkan kak dinto kadang mon beda pilihan dua kok bagusan kabare apa kata emoria nika kadang tepak bagus ban ajunan Allah pele nah lebat berokana pancenengan si ahli tikir ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum sanapa 300 kali ban kadang lo neng akar tak orang kak dinto mesti peteka hajat monten gula ban pancenengan lazim maus ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum saare 300 ka keng pa istiqomah maca sebulan prei 5 tahun namo gimana pancenengan aduh kiai lo bisa mau 300 mau sepenapa ngereng mau 40 kali ki kurang didik 40 kali hikmah kak dinto napa engki kak dinto hikmah eka teguh imana lo epa mate kecuali musteh mate dalam keberadaan paling bagus sekalakona paling bagus sekabadana engki kak dinto alias mate Islam husnul khotimah neka sepaling eka Arab dan kula ban pancenengan sateja kadang mon epa maos 40 kali engki kak dinto emaos eper ampera compong eper ampera romana kadang biajunan Allah beri rizkun jadid beri rezeki si anyar selok toman tekar-tekar ki biate lok toman eker pekeren bi tan kula tepang napa nyamana laib tepang luan di penakuan aduh ya ada boleh saya belence ada boleh pon papatu keajunan Allah sambil maos ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum pak poloka bila saya maos sebelum apa jang sob sebelum salat sopu ya keng apa jang sopu dah baking macam ya hayyu ya qayyum pak tedung sopu nelang nenek lo kira titipan apa nih kah? Lalu dia kak dintok ngereng, bitungan kak dintok bener telok. Si pertama telur ibu kale, keangkui, meberes orang sekering, napanya mana, makebal abak tibi dari penyakit. Berbitungan 300, engki kak dintok eka cerdas, eka pikir, oh teka kak dintok monker meker kenceng tepak ben ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak polo kali, sebelum masuk pu, engki kak dintok hasiat, eka teku imana, eka mata Islam, ban eka lancar seteja rezekina, malarmo ketepak ada dan gula ban pancenengan seteja. Alengki saat malam makin kak dintok, amin Allahumma. Kak dintok sebisa ya torakin mana bibada salah lopot kurang lebih nah tak langkung abdina nyo'onan seporah saya tak ada batasa akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.